حفظ كتاب الله عز وجل كثير، والمساجد كثيرة بفضل الله عز وجل عامرة. وأيضا يا حبيبنا المسابقات القرآنية كثيرة، لذلك هناك الأنشطة كثيرة متعلقة بالقرآن. لذلك نحن منذ الصغر الآباء والأمهات يسارعون في إرسال أبنائهم إلى المساجد وإلى حلقات التحفيظ وإلى المخيمات المكثفة. فتبدأ من مرحلة ما قبل المسجد وهو مرحلة التلقين، يلقن الأب والأم الابن السور الصغيرة من القرآن يحفظ حتى يستعد، يذهب إلى المسجد بعدها يبدأ يحفظ مع الأطفال مع أصدقائه، يتنافسون فيما بينهم، هذا يحفظ سورة الصفحة وهذا يحفظ نصف نعم، ويتنافسون هذا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا أعظم تنافس هو التنافس في حفظ القرآن وفي العلم. وبعد ذلك التحقت بمخيمات مكثفة لحفظ القرآن، وحفظت كما قلت لك عندما كنت 10 سنوات، كنت 10 سنوات في تلك اللحظة، حفظت 15 جزءا. بعد ذلك أصبحت أحفظ قليل في المسجد، وقطعت فترة قليلة لظروف قليلة. بعد ذلك الحمد لله انتهيت من أول ختمة للقرآن كانت في عمر 15 عاما، ولا زلنا نراجع وكل يوم نحسن ونسعى لأن يكون حفظنا متقنا أكثر من اليوم السابق، وأسأل الله أن ييسر لنا ذلك جميعا إن شاء الله. Masya Allah jawaban beliau. Kita ulangi pertanyaan jamaah, mengapa beliau bisa menghafal dengan cepat Al-Quran di umurnya yang 15 tahun sementara negaranya ini penuh dengan pertikaian, konflik dan sebagainya? Jawaban pertama beliau, di Palestina, Gaza lebih tepatnya, di sana lingkungannya sangat mendukung. Ya, pertama lingkungan sangat mendukung. Jadi banyak di sana jamaah sekalian karantina, ya mungkin kita di Indonesia di sini karantina tahfiz ya, karantina tahfiz, kemudian ada banyak halakoh kayak kelompok gitu kan. Jadi mereka buat ini untuk sama-sama hidup dengan Al-Quran. Bukan cuma itu jamaah sekalian, peran orang tua, kata beliau, peran orang tua di Palestina itu sangat besar. Anak-anaknya ketika masih kecil, masih balita mungkin, mereka sudah mulai membacakan kepada mereka surah-surah yang mudah, yang gampang menurutnya. Jadi sembari dalam membimbing anak-anaknya yang masih kecil ini, ya juga diberikan pendidikan Al-Quran, dibacakan, kemudian anaknya mengikuti perlahan demi perlahan. Ya, jadi peran orang tua sebenarnya, hadirin dan hadirat sekalian, sangat penting untuk mereka yang ingin menghafal Al-Quran. Jadi kata beliau, di umurnya yang 10 tahun, alhamdulillah sudah hafal 15 juz, menuju 10 tahun sampai 15 tahun ini, beliau mengatakan ada banyak faktor yang juga membuat beliau kadang kesusahan dalam menghafal Al-Quran, akan tetapi karena semangatnya dalam menghafal Al-Quran, karena dukungan dari orang tuanya, dukungan dari lingkungan beliau, maka alhamdulillah di umurnya yang 15 tahun beliau dapat menyelesaikan sebanyak 30 juz. Dan tentunya beliau juga setiap harinya murojaah, mengulangi hafalannya, dan itu salah satu amalan terbaik bagi seorang penghafal Al-Quran. Dan beliau berdoa semoga kita semua di sini dapat menjadi ahlul Quran. Tentunya yang menjadi ahlul Quran menjadi ahlullah azza wa jalla, menjadi keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berdoa semoga yang ada hafalannya saat ini dilancarkan oleh Allah, semakin dimudahkan dalam murajaah, dalam mengulang hafalannya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jamaah, perlu kami ingatkan karena kita di sini roadshow ini dikemas dalam bentuk talk show ya sebagaimana yang kita ketahui. Kira-kira mungkin saya lempar dulu ke hadirin hadirat, ada tidak yang ingin bertanya kepada beliau tentang Al-Quran? Ya, kami persilakan bagi jamaah yang ingin bertanya seputar Al-Quran atau mungkin seputar hafalan Al-Quran, boleh sekali kami persilakan kepada jamaah. Ada yang ingin bertanya kepada beliau seputaran Al-Quran, sebagaimana tema kita Back to Quran. Ya, ada tidak dari hadirin hadirat? Kalau tidak ada, mungkin saya wakili dulu ya. Bagaimana seorang hafiz? Kira-kira bagaimana atau tips-tipsnya ya? Mungkin kita semua di sini sudah berazam ke diri kita ya, sudah ingin muncul rasa-rasa ingin menghafal Al-Quran, atau mungkin sudah ada yang pernah menghafal Al-Quran tapi futur, ada banyak faktor yang membuat mereka futur, kemudian mulai semangat lagi dalam menghafal Al-Quran setelah adanya kehadiran beliau bifadlillahi ta'ala. Kira-kira apa sih kiat-kiat beliau dalam menghafal Al-Quran, bagaimana cara-caranya agar seorang menghafal Al-Quran itu mudah
dalam berinteraksi dengan Al-Quran ya. Kita akan mendengarkan jawaban dari beliau. يعني السؤال الذي سألته جميل جدا ومهم، وأيضا هي نصيحة للجميع يعني كطريقة لحفظ القرآن. يجب علينا، أنا يعني كطريقة أنا حفظت القرآن في فترة كبيرة، يعني كما تعلم حبيبي من الصغر إلى 15 عاما، يعني تقريبا أنا بدأت أحفظ القرآن منذ 7 سنوات أو 6 سنوات، يعني 15 هي 7 سنوات، ولكن أنا لا زلت طفلا، فذلك يعني لا يؤثر عليه. لكن هناك ناس يريد أن يحفظ القرآن مثلا لا يريد أن يجلس 7 سنوات يحفظ القرآن، يريد أن يحفظه في شكل أقل ويستطيع أن يفعل ذلك، فقط يحتاج إلى تنظيم الوقت. هناك طرق تبس أنا دائما ما أنصح بها للذين يريدون أن يحفظوا القرآن. أول شيء هو النية يا حبيبي، كما تعلم أساس كل عمل النية الصحيحة الخالصة لله عز وجل، أنك تريد أن تحفظ القرآن حتى يكون القرآن شفيع لك يوم القيامة، حتى يرزقك الله التوفيق والسعادة في الدنيا والتيسير وما إلى آخره من الأشياء. النية لله عز وجل. بعد النية تدعو الله، الدعاء، يا الله أنا أريد أن أحفظ القرآن، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وأدعو الأدعية التي يا رب أدعو كما تريد، الله يستجيب إن شاء الله لك دعاء وييسر لك حفظ القرآن. هذا شيء آخر. الشيء الثالث وهو التطبيق، نريد أن نحفظ، يعني وضعنا النية ودعونا الله، الآن نريد أن نطبق، لأنه بالطبع لم تدعو الله تقول يا رب أكون حافظ القرآن ولا تمسك القرآن وتقرأ القرآن، بعد ذلك نمسك القرآن. من الأفضل أن تضع لنفسك جدولا منطقيا متقنا لكتاب الله عز وجل. وكيف هذا يحصل؟ أنت تقسم هذه الفترات. على سبيل المثال أنا هذا الشهر أريد أن أحفظ سورة البقرة وسورة آل عمران أو سورة البقرة فقط. تحسب الصفحات وتحسب بمقدار نصف صفحة إلى صفحة، يعني أنت إذا حفظت صفحة باليوم يعني هذا شيء جميل جدا. إذا حفظت نصف صفحة فلا بأس إن شاء الله. هذه نصف صفحة أو الصفحة الآن ماذا ستفعل بعد أن ستكرر؟ ستقرأ الصفحة أولا قراءة. هذا الذي يتكلم العربية، إذا لا يتكلم اللغة العربية سيسمعها من الشيخ مرة أخرى 5 6 مرات يسمعها، بعد ذلك يبدأ يردد يحفظ الآية وعفوا الصفحة، وهكذا بالتكرار والاستمرار وتقليل المقدار. يعني كما ترى هي يعني كتبس عامة، تقلل المقدار، تضع نفسك جدول منطقي، تقلل المقدار وتكرر وتستمر على ذلك. يعني اليوم أنت تريد أن تحفظ نصف صفحة، غدا نصف صفحة، بعد غد نصف صفحة، هكذا تستمر على هذا حتى تجد نفسك بعد شهر حفظت جزءا، 2 3 أجزاء، الوقت يمضي وأنت تحفظ. يعني هذا شيء جميل جدا. أما أنك تضع لنفسك جدولا ل10 صفحات في اليوم والثاني يوم وال5 وبعد ذلك لا تحفظ، فأنت يعني شيء غير جيد، ويفعل يصبح الإنسان لديه فتور. يعني عندما تحمل نفسك فوق طاقتها فيصبح لديك فتور، وممكن تصبح يعني خلاص تبتعد عن هذه المرحلة. نحن لا نريد أن يصل الفتور، لذلك يجب عليك أن تضع الجدول المنظم على حسب توقيتك وتقلل المقدار وتستمر وتكرر على هذا الحدث فقط. يعني هذه هي الملاحظات العامة. Masya Allah. Jadi beliau ini cerita ke kita sesuai dengan pengalaman beliau ya dalam menghafal Al-Quran, bagaimana beliau hidup dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi tips yang pertama dari beliau, senantiasa memperbarui niat. Tentunya ini nasihat juga bagi siapapun yang ingin menghafal Al-Quran ya. Senantiasa mengikhlaskan niat kita menghafal karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hafalan yang kita hafalkan itu tinggal jamaah sekalian, tinggal hadirin sekalian. Karena apa kita niatnya? Allah, kita niatnya Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji dan lain sebagainya. Agar hafalan itu tinggal dan menetap di diri kita, bahkan kita dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, ya niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, tips dari beliau. Yang kedua, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Apapun doanya Allah akan kabulkan. Dan ketika seorang penghafal Al-Quran ingin menghafal Al-Quran di umur sekian, minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan usaha kita, diiringi dengan ikhtiar kita. Mana mungkin seorang penghafal Al-Quran ingin menghafal Al-Quran 30 juz tapi kerjanya baring aja, nongkrong dan lain sebagainya, tidak akan mungkin ya. Doa saja itu akan sia-sia tanpa ikhtiar yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau kepada kita jamaah sekalian, bagusnya
sebaiknya seorang penghafal Al-Quran itu membuat jadwal sekaligus dalam manajemen waktunya. Jadi itu lebih baik ya. Jadi yang beliau sarankan itu tidak apa-apa sedikit dalam sehari. Jadi mungkin dalam bulan ini, misal kita akan memasuki bulan Februari jamaah. Jadi mungkin dalam Februari ini saya ingin menghafal surah Al-Baqarah, misal kata beliau, surah Al-Baqarah. Maka jadikan ini target utama kita di bulan Februari. Buat jadwalnya dan istimrar, artinya teruskan, ya terus menerus dilakukan, dawamkan jamaah. Jadi kata beliau itu lebih baik daripada seseorang yang ingin menghafal Al-Quran tapi semangatnya di awal, misal dia bilang hari ini saya harus hafal 10 halaman misal, berarti 5 lembar ya, 5 lembar 10 halaman. Kemudian bisa jadi besoknya tambah kurang, bukan malah bertambah tapi berkurang. Nah ini sebenarnya kurang baik bagi seorang penghafal Al-Quran. Baiknya sedikit tetapi konsisten ya, terus menerus istiqomah dengan yang sedikit ini. Jadi misalnya dalam sehari saya berarti hari ini saya harus hafal 1 halaman atau setengah halaman. Yang jelas setiap hari begitu seterusnya, insya Allah dengan cara ini akan memudahkan kita semua dalam menghafal Al-Quran ya. Jadi jamaah sekalian, kata beliau tidak ada pantangan, entah itu dari umur, kondisi dan lain sebagainya. Tidak ada pantangan seperti itu bagi seorang yang ingin menghafal Al-Quran. Siapa saja atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas keikhlasannya akan dimudahkan dalam menghafal Al-Qur'an. Ketika kita mungkin dari ibu atau dari bapak yang ingin anaknya menjadi seorang penghafal Al-Qur'an, berharap nantinya dibagikan mahkota ya, dibagikan mahkota kepadanya dari anaknya, kenapa tidak berpikir bahwa kita juga punya orang tua yang ingin dipakai mahkota? Ya, artinya semua kita punya kesempatan untuk menjadi seorang hafiz Quran, penghafal Al-Quran yang akan memakaikan mahkota di atas kepala kedua orang tua kita, dan itu merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada mereka para penghafal Al-Quran. Jadi begitu jamaah, biar sedikit asal istiqomah, yang penting konsisten terus menerus setiap harinya, daripada di awal-awal semangat istilahnya kita apa ya, panas-panas tai ayam. Di awal bilang saya harus hafal 10 halaman hari ini. Yang begitu, bisa jadi besoknya futur, berkurang 5, berkurang 3, dan bisa jadi dalam 1 hari tidak membaca ataupun tidak menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa saja kita menghafal Al-Quran sedikit, yang penting istiqomah jamaah sekalian. Dan insyaallah beliau sangat senang ya, karena ini akan menjadi sebuah loncatan pertama kita semua untuk senantiasa mengasalkan kepada diri kita berniat untuk menjadi seorang hafiz Al-Quran ya. Mungkin ya sudah ada dari jamaah yang ingin bertanya kepada beliau, ada tidak? Dari ibu, dari ustadz ada? Silakan bertanya Pak, kalau ada yang ingin ditanyakan kepada ya silakan. Masya Allah, silakan, kami persilakan kepada hadirin yang tadi ingin bertanya, angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya. Pertanyaan saya sangat singkat. Bagaimana cara membedakan ayat Al-Quran mutasyabih atau ayat yang mirip di dalam Al-Quran? Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هناك عدة طرق للتفرقة بين المتشابهات في القرآن، وأفضل طريقة منهم هي أن تكتب الآيات المتشابهة على ورقة. تكتب الآية المتشابهة من السورة المتشابهة وتكتب الآية الأخرى من السورة. مثلا مثال قصة سيدنا قصة آدم عليه السلام، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. نكتب هذه الآيات ونكتب السور ونربط، يعني أنت في خارطة ذهنية بعقلك تربط بينهم بالطريقة التي تحب. يعني أنت تجد الطريقة المناسبة، تضع الآيات المتشابهات أمامك وتربط فيها تربطها بالسورة وتربطها بذهنك بالطريقة التي تناسبك. هناك طرق كثيرة، يعني تحاول أن تخترع شيئا هكذا لتربط هذه الآية بهذه السورة وتربطها في ذهنك. إن شاء الله بعد هذه الطريقة بإذن الله عز وجل
ستحل مشكلة المتشابهات لديك في القرآن بنسبة كبيرة. لا أقول هذا، لكن يجب عليك الاستمرار في هذه حتى لا تنسى. Jadi kami ulang pertanyaannya, bagaimana cara membedakan ayat-ayat mutasyabih ya? Jadi mutasyabih artinya yang sama. Beliau kasih kita permisalan di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat juz 1 tentang kisah Nabi Adam ya, yang wa qulna lil malaikati isjudu li Adam dan seterusnya. Itu sama ya, sama. Bagaimana cara membedakan ayat-ayat yang sama di dalam Al-Qur'an? Dalam tentunya setiap surah bisa jadi ada jamaah. Bagaimana caranya kata beliau? Pertama, tulis ayat tersebut. Tulis ayat-ayat yang sekiranya mirip-mirip ini. Misalnya surah Al-Baqarah, ayat-ayat yang mirip itu ayat sekian, tulis semuanya. Dan ikat keduanya antara surah dengan ayat-ayat yang sama ini dengan cara kita sendiri. Ya, dengan cara kita sendiri maksudnya itu supaya kita mengingat terus. Misalnya Al-Baqarah, ayat ini dia mutasyabih, artinya sama mereka. Dan ini akan membantu kita untuk membedakan perbedaan di antara masing-masing ayat. Ya, ini akan membantu kita dalam membedakan perbedaan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Dan bisa jadi ada dalam Al-Quran mutasyabih sampai 3 ayat jamaah sekalian. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi meski demikian kata beliau, insya Allah akan sangat mudah bagi seorang penghafal Al-Quran. Sebagaimana Allah menjanjikan kepada kita bahwa siapapun yang ingin menghafal Al-Quran, Allah mudahkan jalannya kepada mereka. Jadi itu tadi ya, caranya dicatat kemudian diikat dengan surahnya. Dan ingat sesuai dengan cara kita mengingatnya. Setiap orang punya cara sendiri dalam mengingat sesuatu. Bukankah begitu jamaah sekalian? Dan begitulah yang beliau sampaikan kepada kita. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Kami persilakan. Bapak, Pak Ustadz, ya silakan. Masya Allah, Bapak Kapolres ya. Panitia ada Pak, ada di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kami untuk bertanya, bahwa saya biasa melihat di YouTube ya, di ilmu pengetahuan yang ada beredar sekarang, bahwa sangat canggihnya alat-alat yang dibikin oleh bahasa komputer ya, sehingga saya lihat, bahkan saya pernah lihat bahwa ada pembikinan Al-Quran itu ada isinya di dalam palsu, jadi diganti itu isinya. Pertanyaannya di sini, bagaimana bisa kita membedakan bahwa kalau kita mau beli Al-Quran artinya tanpa dibaca 30 juz, bisa bahwa ini yang asli, ini yang palsu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله فيك. هناك يعني مصاحف معروفة ومشهود لها أنها صحيحة كمصحف المسجد الأقصى ومصحف المدينة. هذه المصاحف يعني يجب علينا أن نقرأ بمصاحف معروفة أنها لا يوجد إن شاء الله بها خلل أو تحريف أو شيء. يعني هناك بعض المصاحف قد يكون أيضا لديه سوء فهم. هناك بعض المصاحف يا حبيبي يختلف الرسم العثماني بها، يعني يختلف، يكون مثلا رأس الصفحة المال والبنون زينة الحياة، يكون رأس الصفحة مثلا وإذ قلنا المال وإذ واضرب له مثلا رجلين على سبيل المثال. هذه شيء ويجب علينا جميعا نتجنب هذا الشيء. بماذا؟ بالمصاحف. هناك مصاحف معروف أنها مصاحف يعني منقحة بفضل الله عز وجل، ومصاحف إن شاء الله لا يوجد بها أي خلل، كمصحف المدينة المنورة، كمصحف المسجد الأقصى، كثير من أنواع يعني المصاحف التي تطبع جزاهم الله خيرا تكون يعني مثل ما يقولون منقحة جيدا ولا يوجد بها إن شاء الله أخطاء. لذلك نحن نتجنب القراءة في المصاحف التي مثلا يكون خطها غير خط الرسم العثماني. نحن يعني نحاول قدر المستطاع أن نتجنب هذه المصاحف وأن نقرأ في المصاحف المعتمدة يعني نوعا. Masya Allah, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, dan ini merupakan ilmu baru juga bagi saya sebenarnya. Jadi cara yang pertama,
Ya, percayakan kepada mereka yang mencetak Al-Quran yang sudah kita ketahui dari dulu. Ya, artinya yang terpercaya, mereka yang mencetak Al-Quran dengan badan yang sudah dipercaya oleh tentunya dari negara kita, tentu dari badan internasional. Misalnya kata beliau dari Al-Quran yang dicetak di Masjid Al-Aqsa, kemudian Al-Madinah Al-Munawwarah, dan tentunya ini kita dapat lihat sebagaimana yang kita ketahui, bahkan perbedaannya itu jamaah hadirin dan hadirat itu bisa jadi dari tulisan, ya, ada khot Utsmani, ada juga yang khot dari Madinah itu. Jadi cara khot yang diberikan pada mushaf itu berbeda biasanya. Dan sebenarnya itu tidak ada masalah, hanya saja yang sekarang yang lebih mudah tentunya bagi kita semua, yaitu khot Utsmani yang sering kita ketemui di entah itu di HP kita atau mungkin ya di mushaf, ya, itu khot Utsmani, ya, khot Utsmani namanya. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor ataupun sebab kita bisa mengetahui yang mana Al-Quran palsu dan mana tidak. Jadi kalau sudah lain-lain namanya jemaah sekalian, misalnya ada namanya mushaf ini, namanya itu agak aneh di penglihatan kita.